Hi guys, Assalamualaikum. How are you? My name is Chacharan Khan and I am complete guy and I am a wonderful and why don't you imagine me to let me know to chat with I to tell you पर कहूँ कि तो क्या कहूँगी यार पर इतना कि जो ना वो कहती है ना आई मीन दैन जब यू sometimes आप देखेंगे रोटीन ना आप यू नो sometimes आप देखेंगे ना यू नो रूटीन आपके हिसाब से नहीं चलेगी आज sometimes आप ये देखेंगे यू नो आप जो भी करना चाहते वो भी करने नहीं होता है और भी न जाने क्या और भी न जाने क्या पर इसका मतलब क्या है तो आगे जब में होता क्या है आपको चपाती की हो जाती है कुछ चपाती और वो यू नो कुछ चपाती की हो जाती है कुछ चपाती कुछ हो जाते पर यू नो tammy तो नहीं ट्राई पका पोकर मैं का मतलब पोकर उसी में करना है ये मतलब जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तो मुझे करना वो तो एक मिनट में नो तो नवल में खबर में कभी छोड़ जाना चाहिए अगर यू नो एक चीज़ को हम चाहिए गया को देखिए बिना आपकी नहीं जब सोचे तो आप हर दिन करना जब आप नहीं करेंगे ना तो ये तो याद करेंगे ना क्योंकि आपकी सिपाही भी मोटिवेट हो जाएंगे और कुछ करती कर मुझे लगता है एक ऑफिस है तो मुझे ट्राई करो हर दिन भले ही अगर आपका मानसिक नहीं चल रहा है क्यों नो ताकि आप फिट नहीं रख रहे हो भले ही आप इमोशनली फिट नहीं रख रहे हो अगर मुझे अच्छा लगता है बहुत अच्छा और सारी चीज़ें मतलब जो भी आपको रोज़ करना पड़ता है ना अगर आप अपने हॉबी के लिए मैं नहीं निकाल पाते तो उसके लिए अच्छा आपका लिए भी होता है ना आप जो भी कर रहे होते हैं ना भाई जब डिबेट होता है उसी पर ट्राई कर कोशिश ये करने चाहिए नो बहुत ही मेरी पावरफुल एनर्जी इन्फ्लेक्ट होए और वो करती है ना मुझे अच्छा लगता है अगर आप खुश होकर एक जजमेंट होकर फर्क नहीं करेंगे कोई भी काम को वो खचोकर नहीं करेंगे तो आपको कोई भी काम में नहीं जाए एक वेरी डिफिकल्ट जब चीज़ें बताओ जब आप ये बताओ कि आप क्या कुछ भी नहीं मैं जब इतना है कि मैं खो रही हूँ तो मैं इसके लिए ऐसा ही करना चाहूँगी नो वो जब क्योंकि इसके लिए तो मैं सिर्फ खुद को देती हूँ किसी और को नहीं देना चाहूँगी जब मुझे पता ही नहीं क्योंकि जैसे हमने जी रहे होते हैं जैसे भी हम टीचर ले रहे होते हैं जैसे मास्टर ले रहे होते हैं ना तो हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की होती है क्योंकि मुझे पता होना होता है कि ना मैं कहाँ कल्चा कर रही होती क्यों कर रही होती तब मुझे देखना होता है अगर नहीं देखेगा अगर नहीं समझेंगे ना तो आप इतनी सारी भी करते हैं कि कई चीज़ हो ना वो उसका फैसला आपको टाइम आने वाली जिंदगी में नहीं मिल सकता जब तक आप उसे अच्छी समझ नहीं मैं देखिए इतना ही है कि आप जितने भी आपके पास जो आपने जितना भी कुछ किया जैसे भी किया और अगर आप अपने बात को ही नहीं पाते समझोगे तो आगे जाकर समझोगे अपने इधर साइड करेगी इधर कोई भी समझ तक नहीं पहुँचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है 1 मिनट के लिए को आप जब पूछा क्या 1 मिनट के लिए को आप बहुत पहचान दो और कैसे आप उसे सही तरह पर ऐसा क्यों जिसके लिए आप इसे भी करते हैं और यू नो राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी और यू जैसे भी सिचुएशन है और जैसे भी कुछ आप हो तो उसी तरीके से आप जैसे उस तरह से चलना शुरू कर सकते हैं इस तरह से आप खुद से पार्टी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं आप बहुत फुल कॉन्फिडेंट हो सकते हैं बहुत एक्साइटमेंट हो सकते हैं और जब बच्चे अब अपने आज की ज़िंदगी को ट्राई कर पाएँ और हाँ क्योंकि जब लोगों का फोकस भी पार्ट में रहता है और जब लोगों का फोकस फ्यूचर में रहता है लेकिन इन दोनों को छोड़कर कौन सा इम्पोर्टेंट है इन दोनों को जगह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है पैसे क्योंकि मैटर की इतना है कि हम पैसे में फोकस कर पाते हैं और तो जिंदगी
تو 100% تو جتنا فوکس آپ پرزینٹ میں کر رہا ہوتا ہے جتنا فوکس وہ پرزینٹ میں کی رہا ہوتا ہے اور جتنا وہ تجھے مطلب میں ہر آج کے دن میں اور ابھی جتنا بھی کرنا ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب میں جیسے وہ لائف بھی رہا ہوتا ہے یہ کبھی کام نہیں آتا وہ تو آپ وہ تو آپ بنا سکتے آپ پارٹی سے سکتے ہیں اور جل کے لیے پلان بنا سکتے ہیں لیکن پارٹی کا مطلب یہی ہوگا نا آپ کو تو جتنا ہوگا آپ کو آپ کو جیسے بھی ہو آپ کو جتنا پڑے گا آپ کو ایک بار دینا پڑے گا ایسا لینا پڑے گا یہ کین بی کا وتاؤٹ اور ایور دینا پڑے گا ویری امپورٹنٹ تو یہ جیسے بھی ہو اگر کام کے لیے تو پرنسپل لگا ہمیں صرف دو ماتی ہماری جائیں کچھ ون تو یہ آپ کا پرسنل پڑے گا یہ آپ کو اپنی نہیں بنا پا رہے ہیں بٹ میں کہنا چاہیے آپ انور نہیں بنا پا رہے ہیں کیونکہ یہ ہمیں یہ فارن یہ اپنے پیروں میں کھڑا نہیں کر پا رہے لیکن ایک دن ضرور کر پا رہے ہے نا وہ آپ کا کانفیڈنس ڈیولپ کر رہے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے آج کی میری جو کانفیڈنس ہے وہ بہت الگ ہے اور مجھے چھوڑ کو نہیں سمجھ سکتا یہ سچ ہے نا کیونکہ مطلب میری ہے کہ آپ آپ کی کیونکہ آپ کی لائف کا چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں آنسر کر رہے ہیں آپ کی جگل میں آپ کا اسٹرگل کا تھا یہ کوئی نہیں جانتا ہے نا وہ صرف آپ کو چھوڑ کے اور اسی لیے مجھے چلاتا ہے تو مجھے اور اسی لیے مجھے چلاتا ہے مجھے پیٹ کہیں کوئی نہیں ہوتا اور وہ پھر ایسے خود کو چھوڑ تو 100% یہ پاسبل بھی ہے کہ خود سے یہ چوٹ کر جائیں گے اگر آپ میرے کرنے کا مطلب میں پڑھنا نہیں چل پا اوکے لیفٹ ہیپی برتھڈے مارننگ اینڈ ریمبر می یور پیریڈ پیار اور ہمیں وہ میں یاد رکھے چاچا ناچن کھان what's your name? My name is Chacha Nanka. And what's your work? What's my work? تو آپ کو آج بھی گانا یہ مت ہو رہی نہیں آئی مین دین بیٹھے کی بیٹھنا جو مجھے خود کو دینے کی نہ پتا اور میں وہ کچھ دینے دیتی یاد ہوں بٹ یہ میری ایجوکیٹڈ کا میٹر ہے یہ مجھ کو تم کرنے کا میٹر ہے میری ڈیولپمنٹ کا میٹر ہے بٹ مجھے نہیں لگتا ہے آئی ایم ویری لائکیبل It's not enlightening. مجھے نہیں لگتا میں نے آپ but it limit like only for تو آپ کو لگتا ہے ایک دن آپ ایسا کر پائے آئی ایم نو آتا مجھے لگتا ہے ہمارے ونڈرفل بنا رہے کہیں اور پھر آپ وہ کب آئے گا کیسے آئے گا میں تو انسان بھی نہیں کا مطلب میں نہیں کہ میں مجھے پیٹ آج کو پیٹا بناؤ مجھے بہت کون سا انسان کل آنے والے تھے کہیں زندگی میں کیا ہونے والا ہے نو ون نو اباؤٹ but it's only matter in present and that and you 24 hours to fight